نبرة يا نبرة انتي نبرة لا 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 هي هي لا 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 كلنا بحبر نتعود نبرة نبرة بخاريان بجين نيرو حدا وان بخاريا كاوز نبرولو كابرحق إلو ምግቢ ንምብላሽ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ምስ ክልተ ዛብእ ይበኣስሙ ነቶም መዛብእ ክኽእሎም ስለ ዘይከኣለ እቶም መዛብእ ድማ ብጣዕሚ ስለ ዝሓየልዎ እግሩ ቆሲሉ ናብ መንበሪኡ ይምለስ። በቲ ቡኻርያ ዝነበረሎ ከባቢ ሓንቲ በጊዕ ክትሓልፍ ንቡኻርያ ትሪኦ። ካብኡ ቡኻርያ ኣብ መንበሪ በዓቲ ኮይኑ ክሳብ ዝረአየት በጊዕ ቁሩብ ካብቲ ዘለዋ ፈንተት ኢላ ኣየት ቡኻርያ እንታይ ደኣ ኾኑ ኢላ ሓተተቶ። ምስ ዓቕመይ ገጢመ እንታይ ሓዲጉለይ መሲልኪ ኧረ እንኳዕ ብሂወት ተረፉ ይብላ። እስቲ ምሕረት የወርደሎም ታማ ክግበር ኮይኑዋ ኢላ ክትኸይድ ክትብል ሓሙኺ ደሞ ቁሩብ ጥንካረ እንተሃበንስ ካብቲ ማይ ጨዊሐኺ ኣስቲኒ ይብላ። በጊዕ ድማ ኣይ ቅድም ዝተዓሸናየ ኣኽለና ማይ ተሰትዮም እሞ ጥንካረ ተረኺቦም ምግቢ ከድልዮም ደኣ ኾነ ስለዚ ንዓይ ምብላዕ ድዮም ብሂጎም በለት በጊዕ። እዚ ዝሰምዐ ቡኻርያ ኖኖ እስኪ እንታይ ጌርክኒ ኣይበልዐክን በላ። ግን በጊዕ ክትኣምኑ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ዘለዋ ብቑስሉ ሓዲጋቶ ኸደት። ስለዚ ህፃናት ካብ ዝነበረና ነብረ እንታይ ንመሃር? ሕዚ ንውስኖም ነገራት ድሓር እንታይ ከምፅኡ ከም ዝኽእሉ ንርዳእ ኣለና። لا 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 هي 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 لا 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 هي هي لا 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 نبرة يا نبرة انتي نبرة لا 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 هي هي لا 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 كلنا بحبر نتعود نبرة 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 هي هي لا 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 كلنا بحبر نتعود